Supply box secured. Move to the next one. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Ceasefire, friendly target. Isipin mo yun, dahil mong pinindot. Pinistol lang kita. Good kill. Marking the rest of that squad on your attack map. Get hunting. Enemy destroyed. Use your attack map to hunt down the rest. May kalaban dito ko, ka, Scott. tao sa akin. Tol. Uy, gago tao nga. Pagkat ako pataas ah. Wala akong nakatira. Sneaky mo pa ako, boss. Marking the rest of that squad on your attack map. Get hunting. Mark remaining operators from that squad. Hunt them down. Bakit ako? Hirap dito sa baba. Ipit. Switching mags. Located the rest. Tao sa likod mo. May tao. Enemy dropping into the AR. Uy, tangina. May rat sa likod. LTR. Nag-cluster strike ah. Ano, nakaano ka pa? Tayo pang baril-baril dyan. Mapatayin ka na ng pistol. Tangina. Puki ng ina tao. Kala ko bot. Your squad made it to the safe zone. Gas inbound. Di pa nila nakikita yung specialist ko, gago. Ping mo. Andyan sa dead body ko. Nandyan lang. Dyan sa left mo dyan. Left ko. Ah, okay. Oh, dyan mismo. Ayun, hindi pa nila nakuha. Dito ako na. Inbound. Ang ganda kasi pag namatay ka, smoke agad. Napatay mo? May sweaty dyan ah. Target down. Balikan ko. Kuha mo na ako ng gamit. Wala na, pinatay ko sila. Dalawa pa sila. Enemy destroyed. Nice. Use your attack map to hunt down the rest of them. Uy, gagong sakit. Bumangga ako sa pader. Gago. Nandyan pa sila. Ilan pa yan? Gago, last resurgence. 1 second. Okay, nice one. Buhay na lang. Well done. Uy, gago. Bobo. Specialist. No Hindi, more hindi, seconds wala. on. Nice. You have Sa atin pa to, boss. reinforcements inbound. Clutch lang. Uy, gago. May namatay doon. Supply crates are restocked. Sige, dyan na tayo. Load up now. May kalaban niya sa'yo pushing. Found a weapon. Wala naman. Orange crate. Pwede to. Palag-palag tong sa ulo. Soldier armor. Loading new mag. Five enemies slotted. Uy, yun yung kalaban natin kanina. Be advised. You still have squad mates outside the safe zone. Saan. Soldier armor. Close. Coming. You're in the top 3. Don't let up now. Tangina mo! Switching mags. Tulog ka muna, boss. Nice. Armor up lang. Dito muna tayo. Armor up. Dito tayo. Assault pack located. Kunin natin to, tol. Tara. Akit tayo bubong. Sa atin. Kunin natin to high grounds. Nakasunod ka ba? Tara. Oh. Oh, May flyer. ito na siya. Patay na. Tinginan nyo. Dalawa pa kayo. Uy, guling nyo. Tinuluyan niya ako. Pakitapos na lang, boss. You're in the last two. Now Dito siya. Yan. Saan banda? Pining ko. Wala visual. Tangay na niya. Surprise! Uy, Gago! patay ko yung kasama niya. Tol. Mag-isa na lang siya. Siya yung kumuha ng specialist natin kanina. Tipit yan, promise. this is it. Dito yan, Do or die. Malamang nandyan siya. Ay, wala. Lamang ka sa pwesto. Oo nga eh. Yan ka lang. Huwag ka na mababa, tol. Alam mo technique dyan, tol. May buy pa ba? Ay, gago. Huwag ka na Wala na. malikot. Inuubo na. Andiyan lang siya sa ilalim mo. Lalabas yan. Last choice. Ayun, oh.
Oh! Uy! Uy! Ayos ka na! Tangina mo! Muntik pa Nice one. Nice one. Tangin ng clutch yan, no, boss. Surprise! Ang pangit ang highlight mo. Wala yung tutok. Tangin na, ni-record pa sa Ganda na sana naka-record mo, naka-record. Tangin